Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsuonan, karon ako kamong tudluan unsaon sa pagdeliverance sa ato ang pamilya. Kay gikinahanglan gayud kini nga kita masayod niini sa ato kining itudlo, empowerment. Ano man tungod kay mao kini amo ang misyon, no? Pinanguluhan ni Father Darwin nga siya gi-appoint sa Obispo Isip Exorcist o kami usab iyahang gi-delegate. Mao nga among tudluan kamo sa pag-deliverance. Una, atong bantayan ang preparasyon sa dili pa ta mo deliverance. Kinahanglan nga ang mag-deliverance gikasal sa pari. Dili pwede mag-deliverance nga walay kasal. Unya, kinahanglan usab nga prepare ang maong minister, ang head of the family. Ang amahan mao'y mo deliverance sa iyang asawa o mga anak, ang head of the family. So ang amahan. Kung wala diha ang amahan, ang inahan, no? Ang mother. Kay kini gikinahanglan gayod, una mangumpisal sa ato pa andam gyud, no? Mangumpisal ang tibuok pamilya. Unya, ang andamon sa pagdeliverance na ay crucifix o Benedictine cross. O bisan kung walay Benedictine cross, kinahanglan nga una ay crucifix diha nga kanang kuan blessed gyud, kanang gipablisingan. Nya asin, rock salt, katong karaan nga asin bitaw nga dili iodized, blessed, kanang giblisingan. Unya kinahanglan andam usab og olive oil nga giblisingan pod, og holy water nga gipang blisingan. So og ang deliverance book, ang libro, o kini atong unang gamit kining kang Father Sikia, kining handbook, no? Handbook nga Father Sikia sa deliverance prayer. So mo ni, no? So ang buhaton na to ani kini una imuha anak mo sa lugar nga magdeliverance kung mahimo, kanang walay maglabay-labay nga mga bisita. Bisan unsang orasa pwede magdeliverance, bisan unsang orasa kung naa may masakiton sa inyong pamilya. Unya, una nga ang ato ang buhaton, atong basahon ang mga prayers sa pag-deliverance. Kining page 51 number 4. So timan ni kana lamang sulod sa pamilya ang i-deliverance. Page 51 number 4. Ini siya, page 51 number 4. Unya, ang kuan ani, ang prayer na ana sa page 52 sa Catholic Handbook of Deliverance Prayers by Father Jose Francisco C. Siquia. Kini nga libro.
Mato dire, imong basahon ni nga prayer, ang minister mo ay mobasa, ang head of the family, ang amahan ba. Pero mosabat, mo appeal sa prayer, ang tanan nga naa diha. Appeal sa maong sesyon. Imong i-sprinkling ang holy water, palibot, unya, dayon, basahon ang prayer, I forbid in the name of Jesus Christ any demonic interaction and any communication and seal this place in the blood of Jesus. Dayon, krusan og holy exercise olive oil ang tanan nga agtang sa mga persona, mga tao nga naa diha nga moapil sa maong deliverance session. Krusan silyohan, og ang ipamulong sa minister, moingon siya, I seal you in the blood, the precious blood of our Lord Jesus Christ. Nya, i-cross agtang ang olive oil. Tanan silyuhan. Nganong silyuhan man? Tungod kay kung dili silyuhan ang mga agtang ni anang mga nangatin diha, nangapil diha sa sesyon, posible nga ang evil spirit anna ra maglibot-libot. Mubalhin-balhin lang sa usa kaninyo diha nga magdeliverance. Nya, pangutan-on kung naabay mga habak kanang ning atin. Kay basin og naay habak, kinahanglan tangtangon, pamutlon una ng habak, tangtangon, unya, ipadaplin. Kay i-break ra na diha ini, o pwede na i-break diretso ng mga habak nga naa diha. Nga naa gani mga dala ng imong mga kauban dihang habak, putlon ang iyang habak. Unya, ato sang i-break pag-una ang mga habak aron dili na ni masudlan sa yawa o ana man hinuon motago ang evil spirit. Mga evil spirits. Unsaon man pod pag-break sa habak? Naa sa page 76. Prayer to break cells and consecration. Tapokon ang habak. Dayon, ang mo break ang head of the family, mingon. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. Unya, bubuan og holy water. Ang maong habak. Balikon ni katulo. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. Mao to. Bubuan og holy water na pod. Siritag holy water ang mga habak. Nya ikatulo. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. Bubuan na pod og holy water ang mga habak. Nya dayon sa page 77 na Andre. And I command all spirits associated with these seals and consecrations to go immediately and directly to the foot of the cross. Pagkahuman ana, tapo katong mga habak, isud og silupin, unya ipadaplin sa kay inighuman sa pag-deliverance ninyo, pwede na paghuman ato manghunaw ang kanang minister katong nag-break sa consecration, manghunaw og holy exercise water. Dili malimot sa pagpanghunaw. Paghuman isutog silupin, padung na tong katong mga habak, dukdukon to siya, unya ilubong sa yuta. I-deform gyud kanang dili na gyud magamit ang maong mga habak. Ngana ang buhaton kung pananglit na ay habak ni anang mga kauban nga moapil sa deliverance session. Kay kung di na panangtango ng habak, mosamot ka isog ng i-deliverance, adto ra magbalhin-balhin ang
evil spirit og magtago sa habak. Sa mga anting-anting. Kinahanglan na siya nga kuanon yun, kwaon una. So ipadapin sa na kung di pa sa ilubong kung magdeliveran sa, so ana ang buhaton. Karon human ana mo padayon ta sa page 176. Mangayo tag authority sa Ginoo, mangayo og authority ang minister aron siya hatagan sa Ginoo og panalangin nga gamiton siyang instrumento aron paghingilin sa mga yawa sa daotang hinungdan sa mga sakit, mga opresyon o infestation, obsession or possession, no? Kanang mga class extraordinary attack sa evil. So, take authority. Page 176. Ako ning basahon. Basahon ni sa minister. In the name of Jesus, I take authority and I bind all powers and forces in the air, in the ground, in the water, in the underground, in the netherworld, in nature, and in fire. You are the Lord of the entire universe, and I give you glory for your creation. In your name, I bind all the demonic forces that have come against us and our families, and I seal all of us in the protection of your precious blood that was shed for us on the cross. Mary, our mother, we seek your protection and intercession with the Sacred Heart of Jesus for us and our families, and surround us with your mantle of love to discourage the enemy. Saint Michael and our guardian angels, come defend us and our families in the battle against all the evil ones that roam in the earth. That roam the earth. In the name of Jesus, I bind and command all powers on forces of evil to depart right now away from us, from our homes and our lands. And we thank you, Lord Jesus, for you are a faithful and compassionate God. Amen. So, mao to, no? Page 176, 177 o 178. Naako to ang prayer sa 178. Pagkahuman ani nga prayer, balik ta sa page 62. Preparation pa ni ha, o lili pa ni wa para ta magsugod sa deliverance session. So ato sang hotdon og prayer ang mga prayers for preparation aron maandam ta sa pagpakig gubat sa yawa. So page 62, prayer for protection. Atong basahon ni, Lord Jesus, I ask you to protect my family. Mention by name. Sa ito pa i-mention nimo ang mga ngalan sa imuhang mga sakop sa pamilya. Ngalan sa imong asawa o mga anak. Ug naa man gani dili paryente nga naa ning appeal diha sa session, ipa-mention po diha sa ilang hunahuna ang mga ngalan sa ilahang mga paryente yun o ilahang kauban sa ilang pamilya. Aron dili ma-retaliate sa evil. No? Onya diretso. From sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us he will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect
all of us. Amen. Muna sa page 62-63. Nya di apa. Sunod na po nga prayer. Sunod lang nara dire sa page 63. Prayer for protection before a deliverance session. Atong basahon. Na sa page 64 ang prayer. Dear Mama Mire, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions, from any form of harassment and retaliation, from all evil spirits, as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Muna sa page 64. Kanya page 65, din ang instruction prayer for inner healing. Ang prayer niya naa dire sa page 66. Apil gihapon mosabat gihapon ang tanan nga naa ning atin sa maong deliverance session. Page 66, atong basahon ang prayer. Lord Jesus, please come and heal my wounded and troubled heart. I beg you to heal the torments that cause anxiety in my heart. I beg you, in a particular way, to heal all who are the causes of my sinfulness. I beg you to come into my life and heal me of the psychological harms that struck me in my childhood and from the injuries that they cause throughout my life. Lord Jesus, you know my burdens. I lay them all on your good shepherd's heart. I beseech you, by the merits of the great open wound in your heart, to heal the small wounds that are in mine. Heal the pain of my memories, so that nothing that has happened to me will cause me to remain in pain and anguish, filled with anxiety. Heal all, Lord, all those wounds that have been the cause of all the evil that is rooted in my life. I want to forgive all those who have offended me. Look to those inner sores that make me unable to forgive. You who came to forgive the afflicted of heart, please heal my heart. Hail, my Lord Jesus, those intimate wounds that cause me physical illness. I offer you my heart, accept it, Lord. Purify it and give me the sentiments of your divine heart. Help me to be meek and humble. Help me, O Lord, from the pain caused by the death of my loved ones, which is oppressing me. Grant me to regain peace and joy in the knowledge that you are the resurrection and the life. Make me an authentic witness to your resurrection, your victory over sin and death, your living presence among all men. Amen. So, ang prayer to page 66 to 67. So, continue pa yun ta. Diyan na ta sa page 68. Ang page 68, prayer to renounce occult and non-Catholic beliefs and practices. So, kinahanglan aning dapita mag-renounce ang mga naaning atin diha. Kung sa may renouncement, meaning atong isalikway ang tanan natong occult involvement. Nung sa man ni Brad, katong ning adto mo og albularyo. Katong ning palit mog mga lana gikan sa albularyo. Katong naghimo mog mga patuo-tuo sa mapananglit, kanang bunay mamatay, dili magutag kamunggay, kanang mga patuo-tuo nga na, dili manilhig, dili maligo, kanang mga anak. O mag-birthday, magbutang og kuro sa agtang gigamit ang dugo sa manok, dugo sa baboy, hunongon na kay gibadlong yun na sa atong simbahan. Unya, kanang bagong tuig, magpalit og mga lingin-lingin nga prutas, magpanaan-andar sa mga sakyanan, magpauyog-uyog ang mga alkansiya nga gisudlag senselyo.
Unya ning palit og mga lucky charm kanang mga iring nga sige og kamay-kamay diha sa tindahan nya, kanang mga pananglit kanang mga sudlanan sa kwarta nga halin gisud og arenula nga karaan patuo-tuo na nya, kana nakapalit mo og Santo Niño nga green kana ang nag ipang renounce. Nya napa kana maadtog menteryo nga magdalag pagkaon o nya kana makigisulti sa mga patay nga naa sa menteryo, magbutang og halad sa altar, mga pagkaon panahon sa kalag-kalag. Daghang mga patuo-tuo nga angay hunungon. Pagpabasa og pulang kristal mapatag na ato mga espiritista. Angay na siya i-renounce manang paggamit og habak, paghimog mga ritual diha sa basakan, kanang maghalhalad makabag-ong ani ana hunungon na siya kay puros na siya pagpakig sabot sa yawa kay wala man na gihimo sa altar sa Dios, no? Una mga kaigsuonan. So mo na i-renounce na sa ang renounce ani mo ni page 69. In the name of Jesus I renounce mo na mingon ka sa among pag-adto og albularyo, sa among pagpalit og mga habak, sa paghimo og mga ritual og tanan nga mga rituals nga wala gitudlo sa simbahang Katoliko. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. So repeat this prayer 3 times. In the name of Jesus, I renounce sa among pag-atog albularyo, sa among pagpalit og habak, sa among paghimog mga rituals, sa mga patuo-tuo, sa among mga gihimo nga mga pagtagna-tagna, mga superstitious belief nga wala gitudlo sa simbahang Katoliko. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Yan, balikon katulo. In the name of Jesus, I renounce sa among pag-adtog mga albularyo, sa among paggamit sa ilang mga habak, mga lana, mga tambal, paggamit o mga orasyon, sa mga patuo-tuo, sa mga rituals nga wala gitudlo sa simbahang Katoliko. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. So mauna na, wa ta magkinahanglan og mga patuo-tuo. Kay buhi ang atong Ginoong Kristo, mga brother, mga sister. So sunod ana nga prayers, humanta maka-renounce niya ng atong mga occult involvement. Arin na ta sa act of consecration to the Sacred Heart of Jesus. Page 69, ubos na siya. Sa libro nga, Kapadar Sikia, O Heart of Jesus, Fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing and all that I do, and the grace of a holy death. Amen. O merciful Jesus, we consecrate ourselves to thee and always to your most sacred heart. Jesus, meek and humble of heart, make our hearts like unto yours. Page 70. Act of consecration to Christ through Mary. 70, 71, 72. Kini nga prayer. Act of consecration to Christ through Mary. With knowledge of my Christian vocation, I renew this day in your hands, O Mary, the commitments of my baptism. I renounce Satan, all his works and all his empty promises, and I consecrate myself to Jesus Christ in order to carry my cross together with him
by fulfilling the duties of my daily life with faithfulness according to the will of the Father. In the presence of the entire church, I acknowledge you as my mother and queen. To you I offer and consecrate my being, my life, and the value of my good works, those of the past, present, and future. Dispose of me and of all that belongs to me for the greater glory of God in time and in eternity. Amen. So, mao ni sa page 72. Padayon ta. Page 72 sa ubos, Consecration Prayer of St. Louis Mary de Montfort to Mama Mary, in which baptismal vows are renewed. So, yun dire. I, a faithless sinner, renew and ratify today in your hands, O Immaculate Mother, the vows of my baptism. I renounce forever Satan, his palms and works, and I give myself entirely to Jesus Christ, the incarnate wisdom, to carry my cross after him all the days of my life, and to be more faithful to him than I have ever been before. In the presence of all the heavenly court, I choose you this day for my mother and mistress. I deliver and consecrate to you as your slave my body and soul, my goods, both interior and exterior, and even the value of all my good actions, past, present, and future, leaving to you in the entire and full right of disposing of me and all that belongs to me without exception, according to your good pleasure, for the greater glory of God, and time and eternity. Amen. Sa page 74 to siya. No? So, 72, 73, 74. Diri na po sa 74, Consecration Immaculate Heart of Mary. Ato gyapon ni apel. Immaculate Virgin Mary, Mother of God, and Mother of the Church, we consecrate to you who try to come ever closer to us, all of our being and all our love. We also consecrate to you our life, our work, our joys, and our sorrows. We entrust all that we have and all that we are to your care, Our Lady and Mother. Teach us to go continually to Jesus, and if we fall, help us to come back to Him by confessing our sins in the sacraments of reconciliation, which gives peace to the soul. Hold us always lovingly by your hand. Amen. 75, the Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly to you, O virgins, my mother. To you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your clemency, hear and answer me. Amen. Human sa Memorare, diri kay prayer to break seals and consecration, mo ni atong gigamit ganiha katong pag-break sa mga habak. Aning page 76 o 77. So, human ana, ani na nga time, mag-deliverance na. So, palingkuron na ang katong i-deliverance ang pasyente o masakiton. Unya, palingkuron siya atubangan sa minister. Unya, magunit na ang minister sa crucifix. Ang prayer na sa page 78. Dili na mo sabat ang mga kaigsuonan nga kauban diya sa pag-deliverance, dili na mo apil og sabat. Ang minister na lang maoy mag-prayer. Iyahang painumon og una iyang krusan ang agtang sa maong
kining masakiton. Agtang krusa niya ang dalunggan, mata, ilong, baba, liog, ring mga kamot or apil ang tiil. Pagkahuman painumo niya og olive oil ang maong masakiton og holy water. Kung inom ana sa holy water, kung wala ray reaction, kay ang mahitabo magud ana kung naay evil spirits nga nagpaluyo ang iyang sakit, luoro na sa olive oil. Musuka. Ang uban maglaway-laway. Ang uban mawala sa kaugalingon. Paitan. Ang uban musyagit. Ang uban manipa, mawala sa kaugalingon. Maunay timailahan nga kana naay nagpaluyo nga evil spirit sa iyang sakit. Ang iyang sakit dili natural. Unay gitawag og preternatural illness. So atake yun na sa evil. Harassment yun na sa evil. So, kung naanay aksyon, padayon sa prayer. Itapuyon ang crucifix sa iyang ulo, sa iyang dapit sa iyang agdang ani ulo. Human mga G, basahon ang prayer sa minister, page 78. In the name of Jesus, I break all the curses sent to you or against you in all spills around you. Kung imong sakop na imo ng anak, imo ng asawa, pwede nagdili ka mo gamit og intercessory prayer nga mingon. I ask Jesus to break all curses sent against you and all spills around you. Pwede nagdili, diretso na lang kagbasa ani kay naama kay authority ana. Authorize man ka nga mo deliveran sa imuhang anak. Pero kami nga mga minister nya dili parinti ang among deliverance muna mo gamit yun mi og kanang kuan, dili direct command, kanang indirect command. Moingon jud mig I ask Jesus. I ask Jesus. Puntangan yun na namo. So ikaw amahan man ka, diretso ra. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. Yan ay mark na ikuan na rin instruction. Repeat this prayer 3 times. In the name of Jesus, I break all the curses sent against you and all spells around you. Napadayon ka. And I command all spirits associated with these curses and spells to go immediately and directly to the foot of the cross. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces left by these spirits and fill angan sa persona nga imong deliverance kinsay nga niya miyantag Marlene and fill Marlene with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. Muna sa page 78. Ang page 79 padayon ka sa prayer to break unholy ties. Pasawon na po sa ubos. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bondages between ngalan sa imong deliverance. Sample na to, Marlene. And all evil sources and spirits. Imong basahon dire. Basta naalang mo'y handbook. Sundan ni. I-follow lang ni nga page na ko. So 3 times na iba. Repeat this prayer 3 times. So rumaw gyapon na. Itapion gyapon ang krus sa iyahang ulo. Or asa dapit sa iyahang lawas, pwede na nimo ibalhin-balhin ang crucifix. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bondages between Marlene and all evil sources and spirits. Balik, ikatulo. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bondages between Marlene and all evil sources and spirits. Continue ka sa prayer sa ubos. And I command all spirits associated with these unholy ties, links, and bondages to go immediately and directly to the foot of the cross. O most Holy Spirit, enter into empty spaces left by the evil spirit and fill Marlene with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. Kunya, pumana ng page 79, page 80, ari na ta sa The Prayer of Deliverance 1, page 81. Atong basahon ni. In the name of Jesus, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke,
repudiate, bind, and cast out all evil spirits. Pag abot aning all evil spirits, mohunong ka. Imong i-mention unsa ang sakit ana. Palitan, cancer, heart disease, diabetes, high blood, ulcer, hyperacidity, o GERD, anxiety, or cyst, malignant cyst, mga ingon tag mga sinus, ug unsa nga mga sakit nga naa diha, imo na siyang i-mention. Imong ingon dire, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all the spirits of cancer, the spirits of fever, the spirits of colds, the spirits of diabetes, the spirits of high blood, the spirits of high cholesterol. Depende na sa iyang sakit. Depende. Unya dayon, in the name of Jesus, I command all of you, in the name of Jesus, to depart right now from Marlene. Marlene itong sample ha. And go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Yeah, continue sa prayer. O most Holy Spirit, fill all the empty spaces, live with evil spirits with your presence and love. And I consecrate Marlene entirely to you, O most blessed Trinity, through the intercession of Mama Mary. Amen. So, mao na siya. Page 81 nga prayer. Nya, na prayer ani sa page 82, prayer of deliverance to, pwede rin ni siya dili ni mo gamiton. Kung mild ra, kung pananitan, wala gyoy evil spirits, ayaw lang gamitan ng deliverance to nga prayer. O niya, na deliverance 3 sa page 83. Ang pabasahon ni mo ani nga prayer, ang masakiton, kung makabasa siya. Kung walay diferensya sa iyang mata, or wala na. Siya pabasaha, pero kung wala, ayaw lang. Ayaw lang. So, dito na tayo sa page 95. Ang page 95, mga kaigsuunan, prayer for physical healing. Healing of body, mind, and spirit. Spirits. Kini, it is used prayer when extraordinary demonic attack goes hand in hand with psychological or physical illness. So, bisan ng mga spiritual illness, apilon na ni. Nga psychological illness. Healing ni siya. Healing of body, mind, and spirit. Naman page 95 ni. Kutob ni siya sa page 99. So, ingon dire sa page 95. Maugya po na. Imugya pong itapion ang cross dito sa masakiton. Morning prayer. Dear Lord, I know that there is no sickness that you cannot heal. You know all things, you can do all things. And you love Marlene, atong example, with faith in your promise that whatever we ask in prayer, you will grant us if it will be good for our soul. I come before you to ask for the healing of body, mind, emotion, and spirit for Marlene. Touch her now. Lucky him. Touch him now. Okay, babae mo itong sample. So, touch her now. Where she is hurting most. Only you know what kind of healing she needs most right now. Let the grace of your divine love flow and spread to the different parts of her body, reaching the inner recesses of her being. Comfort her in her pain, in anguish, correct any malfunctioning of her body organs. Melt with your healing love any abnormal growth. Erase all further spreading of all sick cells and replace them with healthy cells. Root out all unresolved hurts, resentment, fears, and feelings of despair and frustration. Heal all painful memories and repercussions of traumatic experiences. Grant her the grace to accept this trial and suffering as a share in your own sufferings, and offer this for the salvation of her soul and those of her family and loved ones. Forgive her for all her sins, and fill her with your love, peace, joy, kindness, and generosity. Let her realize the deeper meaning of her sickness and trial, and lead her closer to you as she finds comfort in your loving heart. Let her find joy and peace amidst of her suffering.
and with eyes of faith, set of blessing and victory that await her. And then, Father, after she has been held, she may be a witness of your healing power, and bring glory, honor, and praise to you. This we pray in Jesus' name, through Mary, and all the saints. Amen. So, gikan sa page 81, dito ta sa page 95, sa healing of body, mind, and spirits. O niya, kutob ni siya sa page 99. Sa ubos, no, sa page 98, na prayer for physical healing. Kaya ang prayer sa healing of body, kutob po sa page 98, pero di ay sumpay, prayer for physical healing. Ang mo pray ani ang biktima or ang masakiton. Pero kung dili siya kabasa, in behalf sa masakiton, ang minister na lang mao'y mubasa. Pwede po pasabaton ang masakiton. Maunay nga prayer. Jesus, you are the wounded healer. Heal me through your wounds. Wana, pasabaton nimo ang masakiton. You are the God, the ultimate, who alone can heal me. You are the divine medicine, O Lord. Just say one word and I shall be healed. Jesus, forgive all my sins and iniquities through your shed blood. Have mercy on all my ancestors, O Jesus. Send your Holy Spirit upon me and liberate me from all bondage. Jesus, my only Savior, deliver me from all my sins and sickness. Mother Mary, Mother of good health, I cry out to you for your prayers, for the mercy of your Son, to heal me right now. Thank you, Mother Mary. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. And thank you, Holy Spirit. So, kung imo siyang pasabaton. Pero kung ikaw rin dyan mo prayer para sa iya, imong ipuli ang iyahangalan. Okay. Physical healing. Atong ipuli ang iyahangalan. So, atong example, Marlene man, no? Jesus, you're the wounded healer. Hail Marlene through your wounds. You are the God, the ultimate who alone can heal Marlene. You are the divine medicine, O Lord. Just say one word, and she shall be healed. Jesus, forgive all her sins and iniquities through your shed blood. Have mercy on all her ancestors, O Jesus. Send your Holy Spirit upon her, and liberate her from all bondage. Jesus, your only Savior, deliver her from all her sins and sickness. Mother Mary, Mother of good health, I cry out to you for your prayers, for the mercy of your Son, to heal Marlene right now. Thank you, Mother Mary. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. And thank you, Holy Spirit. Nya, mangoros, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ana diha, kutob ang mga prayers. Ang katapusan nga himuon na to is the cleansing prayer. Mo ni pinaka-importante. Page 100. Kay kung walay cleansing prayer, mubalos ang evil spirit. Retaliation, mo na peligro. Mo na kinahanglan mag-cleansing prayer aron maproteksyonan ta pinaagi sa precious blood sa atong dugo sa atong Ginoong Kristo, Precious blood in Jesus Christ. Mao ni, inig cleansing prayer kinahanglan mo sabat na pod ang tanan nga naa diha. Sama sa gihimo nato ganiha sa preparation. Kinahanglan mo sabat. Page 100 to page 101 ang prayer. Heavenly Father, mao ni in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kinahanglan manguros ang tanan. Unya dayon isablig ang holy water sa palibot. Kung mahimo, panginom mo og holy water.
kung ang inyong gipublishingan kanang purified water, nindot na siya kay aron mainom. Aron ma-cleanse gyud ta, ma-cleansing ta. So mao to ang pag-deliverance. Timan sulod lang sa pamilya ang deliverance Unya mga kaigsuonan, kining ang minister, no? Mga kaigsuonan, na ay iyahang prayer nga siya ra ang mohimo. Page 102. Dito, minister katong nag-deliverance ang head of the family. Cleansing prayer for deliverance minister for cleansing. Kay bugat-bugat mo nang ikaw gyud maoy mo deliverance kay ikaw gyud target sa yawa na. Mao na nga kinahanglan mag-cleansing prayer ang minister. Page 102. Lord Jesus, thank you for sharing with me your wonderful ministry of healing and deliverance. Thank you for the healings I have seen and experienced today. But I realize that the sickness and evil encounter are more than my humanity can bear. So cleanse me of any sadness, negativity, or despair that I may have picked up. If my ministry has tempted me to anger, impatience, or lust, cleanse me of those temptations and replace them with love, joy, and peace. If any evil spirits have attached themselves to me or oppress me in any way, I command you, spirits of earth, air, fire, or water, of the netherworld, or of nature, to depart now, and go straight to Jesus Christ. For him you deal with as he will. Come, Holy Spirit, renew me, fill me, and you with your power, love, and joy, strengthen me where I have felt weak, and clothe me with your light. Fill me with your life. Fill me with life. Okay. And Lord Jesus, please send your holy angels to minister to me and my family, and to guard and protect us from all sickness, harm, and accidents, and guard me on a safe trip home, and grant us a peaceful night's rest. I praise you now and forever, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So mo to'y buhaton, minom siya holy water. Minom ka holy water, bro, kung ikaw mo ay mag-deliverance sa imuhang pamilya. Ayaw pag-deliverance sa imong silingan, ayaw og pag-deliverance sa laing balay. Kay posible nga ang ilang mga sakit, ang ilang mga problema, unsa diha ang mga harassment sa yawa, mobalhin ninyo. Mobalhin nimo. Kamoy magpasan sa tanan nilang mga atake sa evil. Muna nga kinahanglan so dili ta maghala-hala og deliverance, gawas kung i-delegate ka og usa ka exorcist nga pare. Pamilya lang, pang-pamilya lang ni siya. Tuluan niya. O gusto kang mutabang sa among mga silingan, tudloi sila. Papaminawa sila ni ining ato ang tutorial sa pag-deliverance. Sunod ako nga post, posible nga ang ako na pod ani nga i-post, kabahin na pod sa pag-deliverance sa balay. O sa mga palibot, sa mga kahoy, palibot sa inyohang balay, mga property, o mga opisina. Basta inyo lang na naamoy gahom ana sa pag-deliverance. Basta imuhang property, imong pinuyanan, mga butang. So mao na. So i-follow lang ni kining mao nga kuan GC Vibes aron kay mga pangutana i-comment lang kay ato pong tubagon sunod nga atong record. So daygo na to ang Dios sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.